माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन व सामीन। आज फिर एक नए मौजू के साथ आप हज़रत खिदमत में हाज़िर हैं और आज का मौजू इस्लामी तालीमात के तहत है इल्म व उलमा। इस सिलसिले गुफ्तगू की नवीं किस्त है। आइए जानते हैं अहादीस मासूमीन की रोशनी में कि इल्म उलमा की क्या अज़मत है, क्या अहमियत है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। उलमा अंबिया के वारिस हैं। पैगम्बर इस्लाम की नज़र में उलमा अंबिया के वारिस हैं। इंसान को उलमा की कदर करनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए। ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में जो हमारे वक्त के इमाम हैं, 12वें इमाम, उनकी ग़ैबत में उलमा दीन की बागडोर संभाले हुए हैं। इमाम ज़माना की सरपरस्ती में उलमा व मराजी किराम हिदायत पेश करते हैं। उसकी रोशनी में लोग अहकाम जानते हैं और शरीयत पर, इस्लामी तालीमात पर अमल पैरा होते हैं। तो इस्लामी तालीमात में बड़ी अहमियत है इल्म व उलमा की। बड़ा ज़ोर दिया गया है दोनों की कदरदानी के सिलसिले में। हमें कदरदानी करनी भी चाहिए। जब से ग़ैबत इमाम का सिलसिला है, उलमा इमाम ज़माने की क़यादत में, उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में लोगों तक दीन और दीनियात पहुँचा रहे हैं और दीनी तालीमात की हिफाजत कर रहे हैं, दीनी पैगामात की हिफाजत कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी कर रहे हैं, इबलाग़ कर रहे हैं। उलमा की बड़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं और बड़ी खिदमात हैं। इंसान को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उनको अहमियत देनी चाहिए, उनकी कदरदानी करनी चाहिए। इल्म की भी कदरदानी करनी चाहिए और इसी वजह से आलिम दीन की भी कदरदानी करनी चाहिए। ये पैगम्बर इस्लाम की नज़र में उलमा अंबिया के वारिस हैं। दूसरी हदीस में पैगम्बर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, मन तलबल इल्म तकफ़लल्लाहु बिरिज़्क़िह। जो इल्म तलब करता है, तलाश इल्म रखता है, जो भी इल्म दानिश हासिल करता है, तलब करता है, उसकी रोज़ी की अल्लाह ज़मानत लेता है। तालिब इल्म की रोज़ी की अल्लाह ने ज़मानत ली है रसूल खुदा की नज़र में। तालिब इल्म को घबराना नहीं चाहिए, तालिब इल्म को परेशान नहीं होना चाहिए, इल्म के तलब करने वाले को कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने उसके रिज़्क़ और रोज़ी की ज़मानत ली है और इल्म किसी भी उम्र में इंसान हासिल कर सकता है। जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, दीन इस्लाम, जिसके हम फॉलोवर हैं, उसकी तालीमात ये हैं कि हम किसी भी उम्र में इल्म हासिल करने के सिलसिले में मायूस न हो। इसलिए कि जिस मज़हब के हम मानने वाले हैं, जिस मज़हब के हम फॉलोवर हैं, जिसकी तालीमात पर हम अमल करते हैं, उसकी तालीम ये भी है कि इंसान गहवारे से लेकर के क़ब्र की मंजिल तक इल्म हासिल करे। उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद। इल्म हासिल करो पैगम्बर इस्लाम के कौल के मुताबिक महद से लेकर के लहद तक, गहवारे से लेकर के क़ब्र की मंजिल तक और आगोश से लेकर के क़ब्र की मंजिल तक इंसान इल्म हासिल करे। कभी मायूस नहीं होना चाहिए। जब गहवारे से लेकर के क़ब्र की मंजिल तक इल्म की तहसील है और हासिल करना चाहिए है, तो इंसान किसी भी उम्र में मायूस न हो। कोई लम्हा ऐसा हयात का नहीं बचता कि जिसमें हमें इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारे अंदर कमी है तो अपने जानने वालों से पूछें, अपने सीनियर हज़रात से पूछें। कोई मसला नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं जानते हैं दीन और दीनियात के सिलसिले में, तो उलमा से दरियाफ़्त करें, बेहतर जानने वालों से दरियाफ़्त करें। परेशान न हों, अपने इल्म में इजाफ़ा करते रहें। जितनी इंसान की नॉलेज ज़्यादा होती है, उसकी उतनी ही कदर व मंज़लत होती है। दूसरी जगह पर इरशाद गिरामी है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल उलमा मनाउर रसूल। फरमाया कि उलमा रसूलों के अमीन हैं। जहाँ फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, वहीं एक हदीस पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी है कि अंबिया रसूलों के अमीन हैं। वहीं एक हदीस ये भी है कि उलमा रसूलों के अमीन हैं। इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उलमा की क्या अज़मत है, क्या अहमियत है। एक जगह फरमाया कि उलमा अंबिया के वारिस हैं, दूसरी जगह हदीस में फरमाया कि उलमा रसूलों के क्या हैं, अमीन हैं, अमानतदार हैं। एक हदीस में इरशाद फरमाते हैं पैगम्बर इस्लाम,
اِنَّا قَلِيلَ الْعَمَلِ مَعَ الْعِلْمِ كَثِيرٌ وَكَثِيرُ الْعَمَلِ مَعَ الْجَهْلِ قَلِيلٌ۔ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم کی عظمت و اہمیت کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک علم کے ساتھ کم عمل بھی کثیر ہے، یعنی اگر تھوڑا عمل بھی ہم نے علم رکھتے ہوئے انجام دیا ہے تو وہ کثیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور فرمایا کہ جہل کے ساتھ زیادہ عمل بھی کم ہے۔ اگر انسان جاہل ہے، لا علم ہے، پڑھا لکھا نہیں ہے تو زیادہ عمل بھی ایسا ہی کہ جس سے کم عمل انجام دیا ہے، لیکن علم کے ساتھ اگر عمل انجام دیا ہے تو کم بھی زیادہ کے برابر ہے، قلیل بھی کثیر کی طرح ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوسری جگہ پر ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی یبغض کل عالم بالدنیا وجاہل بالآخرہ۔ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی یقیناً خداوند عالم اس عالم کو دشمن رکھتا ہے کہ جو صرف امور دنیاوی کا علم رکھتا ہو اور امور آخرتی سے جاہل ہو اور بے اطلاع ہو، تو ایسے عالم کو پروردگار دشمن رکھتا ہے کہ خالی دنیا کا اس کے پاس علم ہو، دین کا علم نہ ہو، دنیاوی معاملات کا تو علم رکھتا ہو لیکن دینی معاملات کا علم نہ رکھتا ہو۔ ایسے عالم کو خداوند عالم نے پسند نہیں کیا ہے پیغمبر اسلام کی نظر میں۔ دوسری جگہ پر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، منہومان لا یشبعان طالب علم و طالب مال۔ پیغمبر اسلام فرمانے کہ یہ دو ہرگز سیر نہیں ہوتے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب مال، یعنی مال کی حرص رکھنے والا اور علم کی حرص رکھنے والا کبھی سیر نہیں ہو سکتا۔ یہ دو لالچی پیغمبر اسلام کی نظر میں کبھی سیر نہیں ہو سکتے، ایک علم حاصل کرنے کے لالچ رکھنے والا، دوسرا مال حاصل کرنے کے لالچ رکھنے والا۔ طالب مال اور طالب علم کبھی سیر نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں دوسری جگہ پر پیغمبر اسلام کا ارشاد گرامی، یہ بہت ہی پیارا قول ہے پیغمبر اسلام کا علم کی عظمت کے سلسلے میں، تحصیل علم کے سلسلے میں۔ فرمانے کہ العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر۔ فرمانے ہیں کہ کم سنی میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے بالکل ایسے کہ جسے پتھر پر نقش ہو جائے۔ کم سنی میں تحصیل علم پتھر پہ نقش کرنے کے مثل ہے۔ کم سنی میں اگر علم حاصل کیا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے پتھر پر نقش کر دیا ہے۔ اس آخر کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے عظمت علم علماء کے تحت، فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، العالم بین الجہال کالحی بین الاموات۔ اللہ اکبر، کتنی عظمت ہے، کتنی اہمیت ہے عالم کی۔ کاش سب با عمل عالم بن جائیں، بے عملی نہ پائے جائے عالموں میں۔ فرما رہے ہیں پیغمبر اسلام، العالم بین الجہال کالحی بین الاموات۔ فرما رہے ہیں کہ عالم جاہلوں کے درمیان ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی زندہ مردوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا فرق ہے ایک عالم میں اور ایک غیر عالم میں، کہ فرما رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے عالم جاہلوں کے درمیان ویسے ہی ہے جیسے مردوں کے درمیان زندہ ہوتا ہے۔ اس سے بھی ہم عالم کی اور علم کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان علم کی وجہ سے ہی صاحب علم ہوتا ہے، عالم کہلاتا ہے علم حاصل کرنے کی وجہ سے۔ تو عالم کی عظمت و اہمیت پیغمبر اسلام کس انداز سے بیان کر رہے ہیں کہ جاہلوں کے درمیان عالم، پڑھنے والا، جاننے والا ویسے ہی ہے کہ جیسے مردوں کے درمیان کوئی زندہ ہوتا ہے۔ بہت فرق ہو گیا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان کو علم علماء کی قدردانی کرنی چاہیے، ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، خاص طور سے علماء بعمل کا احترام کرنا چاہیے انسان کو، ان کی قدردانی کرنی چاہیے، ان کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ان کا احترام یعنی اسلامی تعلیمات کا احترام ہے، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، وہ کہ اسلامی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ علماء بعمل دین کے مخلص خادم ہیں، ان کا خیال رکھیں گے تو دینی معاملات اچھے سے، صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ کے ساتھ، صحیح صورت میں لوگوں تک پہنچتے رہیں گے اور لوگ استفادہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔